दर्शक बंधु यही गुरुत्वपूर्ण कथागुड़ी टिके ध्यान देकी शुणु। घर को धन आसवा पूर्वर आपण मानक मिलता है 21टी संकेत। वास्तुशास्त्र अनुसार जेतेबेले जेउ व्यक्ति उपरे धन दौलतर वर्षा हेबार अर्थ अर्थात जदि से धनी हेबार थिबो तेबे प्रकृति ताकू किछि एमिति खास संकेत देइथाए। धनी हेबार ठीक पूर्वरु प्रकृति ताकू एही 21टी शुभ संकेत देइथाए। सेथिपाई दया करी एही शुभ संकेत को इग्नोर करंतु नाही, काहेकि ना एही संकेत कहिथाए कि आपणक जीवन रे किछि परिवर्तन हेबाकू जाउछि एवं माँ लक्ष्मी जल्दी आपणकू घर को आगमन करने जाउछंती। हिंदू धर्म रे माँ लक्ष्मी को धनर देवी बोली कहुए। जो व्यक्ति उपरे माँ लक्ष्मीकर कृपा रही थाए तांको केबे भी पैसार अभाव भोगिबाकू पड़ी न थाए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिया पई लोक माने विभिन्न प्रकार उपाय अवलंबन करिथांती। एमिति मान्यता अछि जे जेउ घरे माँ लक्ष्मीकर कृपा रही थाए सेठारे किछि शुभ संकेत देखा जाई थाए। किंतु ता पूर्वरु जदि आपण माने भी चाहुचंती माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद आपणक उपरे सदा सर्वदा रहू तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु और कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी लिखिकी सेंड कर दियंतु। नंबर 1 हाथ कुंडई हेबा। जदि कोनसी पुरुषंकर डाहाण हाथ और स्त्रींकर बाम हाथ कुंडई हुए तेबे एहाकू बहुत शुभ संकेत बोली मना जाइथाए। एहार अर्थ हेउछि जीवन में धन समस्या दूर हेबाकू जाउछि एवं आर्थिक स्थिति मजबूत हेबाकू जाउछि, जानि रखंतु। नंबर 2 शंखरू ध्वनि शुणा जिबा। सकाळु उठिया मात्रे जदि शंखरू ध्वनि शुणा जाउछि तेबे एहा जीवन में हेबाकू थिबा भल परिवर्तन हेबार संकेत देइथाए। एहार अर्थ हेउछि आपण खराब समय एबे अंत हेबाकू जाउछि। नंबर 3 कला पिंपुड़ी घर को आसीबा। जदि आपणक नजर रे आसुथाए कि कला पिंपुड़ी लंबा धाड़ी होई आपणक घर को आसुछंती एवं कोनोसी खाद्य सामग्री उपरे बेड़ीछंती तेबे आपण बुझी जाआंतु कि माँ लक्ष्मी आपणक घर को प्रवेश करिछंती एवं बहुत जल्दी आपणक घरे अटकी रहिथिबा पैसा आसीबा आरंभ होइजिबो। नंबर 4 सकाळ समय रे गाय आपणक दुआर को आसीबा। जदि सकाळ समय रे गाय आपणक दुआर को आसी बोबौछि तेबे एहाकू ईश्वरंकर आशीर्वाद बोली भावी नेबा उचित। सही स्थान रे गाय को रुटी नचेत पाळकुटा दे विदा करिबा उचित। एहार अर्थ जे माँ लक्ष्मी स्वयं आपणक घर आगरे ठिया होइछंती, मने रखिबे। नंबर 5 तुलसी गछ सतेज और भरपूर हेबा। जदि हठात आपणक अगणारे तुलसी गछ सतेज और भरपूर हो जाए तेबे एहा खुशी और सुख समृद्धिर संकेत होइथाए। नंबर 6 झाड़ू एवं माँ लक्ष्मीकर संपर्क। ज्ञानी मानक अनुसार माँ लक्ष्मी और झाड़ूर गभीर संबंध रही थाए। जदि आपण सकाळु सकाळु काहाकू झाड़ू करुथिबार देखुछंती तेबे एहा आपणकू धनी हेबार संकेत देइथाए। जदि आपण सकाळु ऑफिस जिबा बाटरे लगातार 5 दिन काहाकू झाड़ू करुथिबार देखुछंती तेबे एहा आपणकर आर्थिक समस्या दूर करिबार संकेत देइथाए। नंबर 7 सकाळु घर बाहर पैसा मिलिबा। जदि आपण सकाळु केउ आड़े जिबा समय रे घर बाहर पैसा पड़िथिबार देखुछंती तेबे एहा धनर आगमन शुभ संकेत होइथाए। एमिति कि जदि आपण ड्रेस पिंधिबा बा काढ़िबा समय रे पॉकेट रु पैसा पड़ जाए तेबे एहा मध्य अत्यंत शुभ संकेत होइथाए। नंबर 8 मुख्य द्वार सामना रे आंब गछ उठिबा। जदि आपणक मुख्य द्वार सामना रे आंब गछ आपे आपे उठी जाउछि तेबे आपण बुझी जाआंतु कि आपण धनवान हेबाकू जाउछंती। नंबर 9 बिलेई ता छुआ जन्म करिबा। जदि आपणक घरे बिलेई ता छुआ जन्म करिछि तेबे एहा शुभ संकेत होइथाए। जदि छात उपरे कोनोसी मूल्यवान वस्तु पड़िथाए तेबे एहा बहुत शुभ संकेत होइथाए। शास्त्र अनुसार जदि कोनोसी पक्षी आपणक छात रे कोनोसी मूल्यवान सामग्री पकई दिए तेबे एहा धनवान हेबार संकेत देइथाए, मने रखिबे। नंबर 10 3टी झिटिपिटी गोटे स्थान रे देखा जिबा। जदि आपणक घरर कोनोसी स्थान रे 3टी झिटिपिटी को गोटे स्थान रे देखुछंती तेबे एहा धनर आगमनर संकेत देइथाए। गोटे झिटिपिटी उपरे अन्य गोटे झिटिपिटी देखागले यह घरर उन्नतिर संकेत होइथाए।
ଯଦି ଦୀପାବଳି ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ନମ୍ବର 11 ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଖୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଆଖୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିର ଦିନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 12 ଘର ବାହାରେ ପେଚା ଦେଖିବା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ପେଚାକୁ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ପେଚା ଦେଖାଯାଏ ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିହାତି ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 13 ସ୍ୱପ୍ନରେ ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଦେଖିବା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଦେଖିବା ଧନର ଆଗମନ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସଂକେତ ହୋଇନଥାଏ, ତା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଉଚ୍ଚା ଉପରେ ରହୁଥିବା ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ନମ୍ବର 14 କୁକୁର ରାସ୍ତାରେ ରୁଟି ଧରିଥିବାର ଦେଖିବା। ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ କୁକୁର ପାଟିରେ କୌଣସି ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ରୁଟି ଧରିଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏହି କଥାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଅଛି। ନମ୍ବର 15 ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା। ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିବ ତେବେ ଭୋର 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଅବଶ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସୁଧୁରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ସଂକେତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 16 ସ୍ୱପ୍ନରେ ପାରା ଦେଖିବା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପାରା ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଧନବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 17 ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶୁଭ ପ୍ରତୀକ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଝାଡ଼ୁ, ପେଚା, ମୟୂର, ହାତୀ, ଶଙ୍ଖ, କଦଳୀ କିମ୍ବା ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଧନୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଜଲ୍ଦି ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 18 ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯିବା। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସମୟର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷତାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ନମ୍ବର 19 କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ନର ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିନ୍ନରକୁ କିଛି ପଇସା ମାଗିବା ଉଚିତ। ଯଦି କିନ୍ନର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଓଲଟା ଫେରାଇ ଦିଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 20 ଘରର ଛାତରେ କୋଇଲିର ସ୍ୱର ଶୁଭିବା। କୋଇଲିର ସ୍ୱର ଶୁଭିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା କି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 21 ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପୂଜା ନଡ଼ିଆର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପୂଜାରେ ଚଢ଼ାଯାଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।